तारिखआव देफानियाव गुबुन दफाराव गाय दफानि थामजि गाबा सासे मुलि दफानि खरंबुरि जिल्लायाव गाय रमदेर जाबाय दैमारे मांके दिनै याकारि खालामदोंमोन नुनाखै दिनै बिस्रामगन्ज हामथायजोंबो जत' खागोन बरफ दिनै मिছিল हेकेबा हादुमानि पान्डा हिंगत रायलायके नायनायदि दिनै निउस 24 टिफ्राव मोना बुद्धिस्ट ख्रिस्टान हइया जे बेआइननि भाबे जागा जागा गैंगरेप खाय दङ जागा जागा सिखाव दागायदों दङ बन कासनानि बागै जे कुबै दंलायनो याक बाय याक मिनि हय आबनो मोथांनि बागै प्रशासन जाहाथे जों फान हय बन साधारननि बागै जत्तनो खरां बाच्चाके पिसा काहांके मोजां नाय तिनि हर पार्टी तुये ओ सीपीएम कांग्रेस आईपीएफ आईएमपीटी हइनाय तिनि हर जागा जोगदान लइया हांकेले भबिष्यत बिपद दङ अपजा सुदा आनि प्रिपारेसन आरो सिबि फाइग्ला सालसा वानसानि आरो थानाय सालसा थुरुकसान आरो थानाय तिनि हामिया खायने कोनो वानसा थुरुक प्रिपारेसन निग्रै हामियाना हामियान हनै सावै तिनि हमनो प्रतिबाद तिनि खादुमानि मिसिल गतन जोगदान खायके हामनाय आबनि बागा कबगनानि मुचुनु ओ हाथियो जारा तनाय हिंदू तो मुस्लिम तो जतन जागा याक बाय याक रमलायो अबनो कायसा खूब बाक्साबाय चिरि खगै आवाजनि सानाने बागै आं नरक जतने थानिनि कयो तामनि हिंके जेबाबे जागा जागा रेप खायतन खा आबो नरक साइमानो तामनि हिंके तिनि ओ बिस्रामगन्ज एन्डारा तिनि ओ देवान बाजार एरिया बाहायनो बुखंनै जे हिंलाय थांनाय मानसै बोसानो दाबाय थानाय बिहिंनो रमफेरे सफरे खालायगा तिनि आबो अन्य जातिनि पारा हासाल हंके तिनि उपायता मुखामो बाबा हायो खामो बाबा के कायतिनि फानबाय मुसांगे बोसाय सिमिति तानजासियो बिहिंनो मुंसा खालायलां मालांलिया ओ माहागे काति थांगा आबन बिसिङा तिनि ओ जागाव ताइ केसा गथना तिनि मेलाव थाङै हरफानो एकटा फानो मानो दुइटा फानो मानो आर जराव फाइ तिनि तेफाइनाव जेबाबे गथना गथिरिका आबनो तुइनाय जों जतन फाबाचा खालाय मिलिलाय हिमलाय मानसे तानाय तिनि अर तिप्रा मथा तिनि थायो जों सिगेम खाना नांगिया नि कांगले पारि के तिप्रा सारि बा दफारि कैसा ताया जागाव नंग्रि क्लायने ना वानसगो दफा दफानो ओ जागाव कुनो वानसा तिप्रा साने करे जात जात नो हाइते जतन जाति और केनो उपजाति हेलिकिरै पाहाड़ी हेलिकिरै जाति जतन जाति जाति आबनि बागै आं नरक जतन कबोगा जों मिको नावखानानै कासका जतन फाइबेदि जों खाबाक्सा खालायनाय बाक्सा खालायो कमान कायसार लायनो हाया हांकांगलाय दिनै भबिष्यत बिपद दङ निनि वानजों आरो तेव अ सामु खालाय दानि दङ निनि थुरुकसान आरो खालाय लागिबा खालायनाय हायबनो जों चायानो बाहायके साधारनाय आबो जों साइमानो आबनो हामियाना साधारनानि बागै ओ जागाव केबो अमनो जुदि प्रतिबाद खायके हायके बिनि बिरुद्धे जों सोफ्रांनाय बाहायके सोफ्रांनाय
बे गुबै जों एककभाবে जों लड़ाई खायनाय हायसे आबादनि बागै फारि ताकबताय गुबुना जों बाथ्रा खालायनाय हिमनायानो हिमनानि बागै आं जतन पाइसयो दिनै तिफ्राता होनैया वानसाराव जागा जुगदानै याहके बारिके सायागनाय आबना बार सह जों जागावा पार्टीनि गकसाया पार्टी तो खायो ठीक আছে जों तिफ्रामा थानि बिसिंति जों खायो नायो हायबानो जों जागावा सायानो सायमानो आबादनि बागै जतनै थाना आं कयो फारि जों फरां बाक्सा तिसालायानो अ जे गेंग्रेब खायनानो जों साधारनानि बागै जों सिरि खलायानो असुर दरा सायना जतन खामबाय आनि प्रगम थाका We want justice. We want justice. Long live. राज्य सरकार जवाबदारी नहीं राज्य सरकार जवाबदारी नहीं और फांसी मारे नहीं फांसी मारे नहीं राज्य सरकार जवाबदारी नहीं राज्य सरकार जवाबदारी नहीं Romna kamon tak korumnya, umumno uborok umumno sakti manja hike, abo prubo seng, andolon kanya, seng family ni logi tongnai, hai family ni logi seng tongnai, bo justice me asa seng tongnai, tei bisara muduni je koto nangoni, hai incident nang seng tongnai, je propono seng tongnai, tawana seng tibrabota je propono sini dopani borok ni bagi tongo, terus kangbo tongni chanai, kalai chanai, abono ansaran mutu ko bar request kalai প্রশাসনিক খালি বারবার রিকোয়েস্ট করাইও ধরো চিকিৎসা অ্যাক্টিভ অনুযায়ী হাই কত না দিকে কাজ দিতে আইকা সিং লামা কাজুনার বাদ নাই আর লামা কাজুনার আপনি দেয় তো বলা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন দায়ী না হবে না ভাইকে শোনা কেটে দিলেন ভাইকে মানিয়া ৭০-৭২ বছর অনেক ধরক দেখা রাজনৈতিক সেই রাজনীতির কারণে সংস্কৃতি ভাষা চিকিৎসা চলেন থাকা তা চাকরি না মারফত আমার সিনি একটা পরিণামী আমার স্কুল পড়ে হামালে আসছিল ৭০-৭২ বছর আমার কাছে রাজনীতিতে তোর জায়গায় সিপিএম থাকা কংগ্রেস খাইকা হ্যাঁ আমার কাছে কিছু মায়া তারপর বিজেপি খাইব খাইলে হাই দিত আমার দাঁড়িয়ে কোনো দিনের রাজনীতিতে তোর গেছেন সে ভালোভাবে সামু খাইলে আগরকার দরকারি সামু খাইতেন সে
বড় বাগর তাদের তাই মুখ সিনে রান সকলে জরা অজরা সিনে নাঙ্গলি জরা নং দফা দফা আমি নব আসবি তব যখন নি দফারি সামন নানো আপনি যদি কাজ চাবে নং কন্ট্রিবিউট খাইমান দেখে নিরে বহুত দফারি কর্তা সারি যন্ত্রে রাজনীতি চলবে নিরে খরচা বড় অলকার হাই পুরই না তিনি ওরা গ্যাংরেপ খাইগা চারজনা নং প্রিয়া আসবি তো তাকে নং দফারি কক চালাই তিনি খরচা করে চারজনা ভাই আর গ্যাংরেপ খাইজা মারছেন তিনি আবার কিছু পালিয়ে আইতে आं प्रशासननि लगे तंगै आं दिनो अने पार्टी खाइयो हाँ बने बागै सामान्य मुसंग जारा दखल बायति प्रासा आं तो भाना हामजाबो हमनानै ताबो नुकजानाय যখন নিরি দফা বিপদ কালাইছিল আপনি যদি নং খাত সাবো লেখ সাবো যদি নং সবাই মায়া কে দফা মানে আপনারা কাছে করতে আবার হুটতাছে বনে বাগৈ নরক সমাধি তাগতার মুখসব जों खोना दिल्लीयाव थानाय जों जन्तर मन्तर जों गेरान्टि बालेन सानानि बागै थाबाय दङ जों बने बागै नरक ताइ बसिदिन ग्रिखा कयदिन मुसलमान नरक रेजाल्ट खालामनो त्रिपुरा राज्य सिरि बाबागानि जातिते गासै इतिहास हिसाबै थाबाय दङ जों जन्तर मन्त्र যখন চিরি খোগানো ইয়াং ভক্ত না পেপলাবানা নরনে দাবিতানো আদিনে ভক্ত সেই দাবিতানো আদিনে ভক্ত না পেপলানাই সবাই দিল্লিয়াव কলিয়ে নাই ইয়াং त्रिपुरा राज्य ভক্ত না পেপলানাই বনবাগै जों तुलि थाबाय दङ বনবাগै सुरुदि दफानि सामोन जारा खायनो थांनाय रङै बागै नरक सुरुदि नरकनि थारि प्रभाव रां खपसाबो साइया जों दिल्ली जन्तर मन्त्र थाङै जों खपदारि बागै जों लेखा फैसा हरनो जों साइयाबो प्रभावरा थाब तुलि थांनानै लाई दङ বনবাগै सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारतबर्ष কোনো দিন কংগ্রেস সরকার দফারিস্তি ভোট থাকি নাই দিল্লি জন্तर মন্ত্র তুলি নাইয়াকো মনোপুরিয়া প্রথম সেই প্রভাবরানি নেতৃত্বে সেই বসকামি যে থানায় ইলেকশন নগর পঞ্চায়েত এবং সেই আগের ক্লাস অন্তত 5টা সেই 3টা জিতি নাই নিশ্চিত জিতি নাই